بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مثلهم منافقون كمثاليا كمثل الذي إن فموك كمثاليا استوقد ميني كمرني لا تسمنا نارا تسمن دولادو أبيا من فيو فلما تمنا منا أضاءت تسمعين لا يرندي ما فنلا حوله من بتسمع من لا ينكرفلاي ذهب الله ستي مسألة تعالى بنورهم نال تسمع درا مغو كنوراي وتركهم على يوتو في ظلمات جبين جبيو كنا لا يبصرون أو تيجي على كناكين موجود على كو منافقون كم مثاليا بس نيه منافقين يفوني مغو ما فهم يبقى مثاليا بوش أكمل متقين أوكا هدى للمتقين قرآن كمان أوكا أدانا كنا بولا كنا دو كافر وتلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون مو يبامانتي كلي ولوكو تالا وتالا أنا ندو فو ولو تالا ولو فناجانا أنا بوي كنا دو تشمن ولا تي متقين أوي وتي كافر فيوني ولو بيو فلان نونجي أدلجي فلان دولي نون كنا أو كنا ولا وتمانا ندو ولو فناتا ملا كولو فرافو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وتما وي troisième groupe wi olu troisième nim sali groupe kene be ya fara bref kama gotu didama ni islamo ye olu yuminuna bil gaibi tan olu ta de magududi kafiru fara ayuta magududi munafiqu fara ayuta magududi mais tellement que munafiya le fanga ka bon ale danger ka jugu katuma kafiyaka otmana annana aya mangutu de o fofo ni ka fo yo kwa bete mi fo ayodi mais tellement que amma fam ala bena na misaria goshi pour kana do bere à travers misaria nke amena munafiki ka munafiya puissance do e ko fe chejuguta aka jugu ni kafiyai munafiya ka juni kafiriyai ala kan kisa otmana kuma nya folanye ama fam ala ba misaya goshi à travers misaya amela fam misaya ni mai ala ko munafiqu ka misaya masaluhum yani masalul munafiqu ka misaya kuranga do ke masalil ladhi ko ina fo ma do ka misaya di oyi ma jumai istawqada min kamerani ke naran tasmalula. Ça veut dire que moi sous dolé atira mo be jibile ko parce que ni be tasma menana pour que ka yere so e be jibile law ni jibite tasma menana ko ka yere di yere mo be trosi menana le yere ko o tmala atiri be jibile la kaba munafiki ke Allah hariya ke abe sellas misri ko ke me voit rien abe sundona ke me comprend pas abe islamaya bara fe fe nake ate fo yela aw be miyo mi yela islamaya nafa na diawla ke ale kon be jibi fine koro ata yela o mana isaw qada naran ay yini ke tasman do kamera ni la pour que ka yele da yele ma wazul istafala waye iba nyiri ka mele adiya mele sali
iba dabon kamali mu awqada naran la isawqada avec toute solution avec de sera sous bedo fait mieux mi be se ka le permettre aka se ka yere la mere mo ka le faras la moka avec divido la annana avec fait ka yere do so otmana annana kana kelmatu shahada fo annana sundo ayi nunuke ka ke ko misramo ba kala chugo mina net wa istawqada naran ibn nani urudini ala dinini ko de islam ya kono afra ba yisi amalala na ba yisi ka bebla senka net ko mi ba kala chugo mina wala ka munafiki mulaka ko otmana istawqada naran ay tasma do mele tasma yusu malo na kiratu falamma ala ko tasma in kon mele Islam ya dlige do kelma shahada fo islam islam ye america nan seria se america fla se yoro ya seriti ya me miumina aya peke exactement na bitina ay yere mere pour que yere kaji falamma tumana mina ado ati yere inana kana tasma inana kana yerenji ma fina hawlahu min bari munafiki ke kere falai sa ay islam ya barani chugunye kasra kona gerente aya bara sans fait normal hal faut imaginer mais ja akona gerente na kedi utma yerenti la akere felala nile mo ka ye tisika foko ko ka te yere koro atikula o ke kere fela be aba be blala senga net faut imaginer il sika foko ati islamewa ja islamate akere fela be yere bo okay alako aturati zahaba Allah binurihi ala tarani ka noro ni ale kiringa noro te tugude zahaba Allah binurihi te de binurihim ayati jamai parce que ni moye munafiya créétique et puis avec Dominique Rati ja jijuro sali na be position na do mo wora bi nyaba fe do fa ko i ja mo se na faire islam mani nchugo yiti ale fa be fera faraka c'est islamaya mandi chamaye kona guerre là mais no ka donga ko jamo be se ka islamaya barani kona finiti ti kona guerre et puis ebe na fasoro ebe furu keno ebe fembe keno ebe kieta no ebe fembe keno es ko ti mangi ka so itala fe fitini otmana ko mo abe soroti ka keno ma do be faraka otmana ni etasma mereke mo woro be na siga yire ko ele kere ne dunga mbere ni le masara ka dumrin ka yire ko dro mo wala be na profiti otmana ko so ala be tarani o ka noro e tuma na do taraka hum fi zulum e zahaba Allah bi nurihim ala tarani o ka noro o noro yi ma ya yire ma ama ke tasma itu na ya ke noro yi parce que ma me sa ya ka sisa o lu islam o ko ay ni ka tali o noro yi mana o islam ya bara ni se dana munafiki ta tumana mina ka nimbo atume nafiya fona islam ya lola o yorola yere mi tumbe ni an ba jet na ndoi jandote ni yere indu fana dro aba yere so kafiru chema e binure wa tarakahum fi zulumatin ala ben oto jibile la jibi mi fanga kabu jibi degere tede jibi a jibi ntese ka donka ba wole zulumati sadi otora oye sumindo o jibi wole da beke yere wole siri nafiya siri min ke o jibi wole siyitu min ke ko yere ka siyitu la ka so anyona chi tigela te duma o jibi ona nyona o jibi ni jibi ala beta parce que ma shike kieka ma shike ko nage ala beta ko to wo jibi chetu ko no sesa adie kono yere an ya jati mi ja hotel o yere o duvana o tmana ni bola ka bandro ashima ba ko nyere ba yere bola di lahara la yusiruna o tejike ni o yere lahara ta sara ni ya pratique die ga kan ya direct ni munafiqu no islam ya barakerati ni islamo yi abeki kono ko mu o be ni islamo yi o be to la dron o ka yere me dufa parce que ni tasma merena ni foyo babola
abe yere dufa ni foye ba bora do tasman sira la ko ba dufa o mana olu be teni mo kere tasman mi merate ni foye ba bora da ba dufa o ma olu be teni o be die kono ka to ka nafiya bara mi ke mais l'islam ya yere nana fanga so aba dufa aboka nafiya dufa ka o ko so be mo shamanye o be kanga islam ya kere duguma siko yere ira kenema mais l'islam ya nana kana fanga so do ya yo ka ko be na ngere ma yasasa o be to jibila mutma dale ya fitini mi yere tumo ka ko be china o burusa c'est aka ko découvrir la kenema mutma o ya ni foye ba bora be tasma yi fa woni saya yere tate kene ba saya ta ba ko na lahara o ko ni da ko sara do o jibi kene ko la ko ko ni je yere ko na do ni islam ya ifo ka soro do al mo bebe libu o bebe tla ka to ale jibi kene ko to o yo ka noro du fale wa tarakahum fi zulumati la yusirun o ti de me ba soro yere ti yiri ke tuni parce ni ka yiri ke de be pampan dinga do kuna ka fendo fege ni sabe na bundi me na be do fa bi yere yi wa be yiri ke ra bi sigi yere deme o ti mana ni mo am te yiri ke ra deme bana do na fara ko la yusirun ko te yiri ke et na sigi yere deme tuni voilà deme kun fara yiri ala ko sumun ale mo ko kala gloglo yesa boku mun bogo do o mo yon fiento do o mana o ye deme da bela jere tatuni ni mo mi plote menke adate kuma nyati yirike a bana o ma ale aka o tira mo ka adaba dinya ko ni yere nafa ko ni o bana di iba kuma felisra jmai ati kuma kame ale re fe la famia o la famia nyata ale re fana buru anyata na toyi o ma kala ka bakuru ye o tira mo ka adaba dinya ko ni o bana di sa sabike deme akwati la peu hele kwati la o tira bo ba peu o ma ni foya ba bola ka munafiki ya langere ma ya do misale ko ka yere ndufange die bebe tigola hano die bebe tigola ka ko jane fatu meeting jane din to meeting jane muso to meeting billahi bebe tigela kuma ti boyoro jan to masa o mana o ikira mo isa de me bana ikira kabakuri o le kira sumun boku mun umyo o mana ni tigiti se ka yere bono wala tu la fio abana ni woro ba sigire domi o mana munafiya be laban ko mi ma wole yete jiye kono ko lahara to boye la mi ko fe fahum kulu mo la hayatu la yarjiuna uti ko sigi tuni ko se yoro yele to buranya yele to buru tuni se fini ni kala ni ka ba boya chena ko se yoro to buru ka do ka buru ko na je kono kana re bare ubana o sramaya e fanga soro kile to nafiya ka ika ko découvrir ko fe e ba on ga confiance sani mu yetuni fona yele kala na ma joro ko te ko haklima ko ni ataburo de dinge kono chef la fin ere ki tiga do aka mena ko de betla ki tiga do to de andi fo aflana na o ala ka famio ko manda o mana e ka sramo janfa ha kaso ile amdali mila kubeti jajiti kano ke ambele la ni muyetu oh fahum la yarju c'est fini ko si ko se yoro yere to buru to ne o ti si ga ko si a ni ko sa laila c'est fini o yi ka ko bani ala ko na ma munafiki ka munafiya famuli ni misaliya ya bena misaliya ko shayi ni misaliya do wala tuni mo wa me jibi koroti atume sila ka yere na fani na fi ko do don anara laba ka ke fiaw amma ko sala e pi boyro ta buru tuni nyata buru tlota buru data buru adora ka ba kuye ko munafiki le bete aka ko te laban jiye kono here kan mate lara yere ma o tuma ni ma munafiki famu te ki yere yini ka bo munafiki yala do ale ba ji ma nisra wala we juma ya au ke so yibe ko munafiki na ma misalia ma famu ina fo ke lezi sawqada naran munafiki de ke so yibe ina fo sanji so yibe so ba mi be bon ka bo safe o so yibe ina ke so yibe ina fo bon fendo no e sanji e adu wo yo ka bo safe mina sama e ka bo safe wala o sanji mi be nanati
fihi dhulumatun jibi ube o sanji inkono san nato yorobe fi o jibi wara adun sangurunga ba kono al manga bo hu wa barqun san mene ba kono abi yiribo yaj'aluna alma dobe blalike no ya al munafiqu ye asobi ahum oburo nunguna fi adanihim wo tlo kono na sabi sangurunga mankan ka bo abi yini ko tano tlo de oboro do tlo kono na mukoso mina sawa'iq sampere yere mankanye sampere ni hadar al maut akana kawlu sa sababu kana usonti mankanye na oniti ala ko munafiki misale be ko sanji ni be bora sanfe ni jimba ko corona yi sanji abe na be bombe kaso fantante woroma famante woroma musote bo chera tout le monde abeka kane san bora san abi jimbe ka duko ok sanji corona yi sanji nema abe mo nyala maya abe yorosuma fihi zulumat ako jibu ba kono de mi tetani munafiki sawoyi ala ka kuma kan yoro mun tetana faro ka jena dabla ali be fa jena rike o ye zulumat jibu ba kono o ya le ka jibi yoro be corona tetana le ni sawoyi o ye jibi ale bloquer ne bo yoro tola o le daba le la kana ka sra sro no wala adun sangurunga ba kono sangurunga mimbe san na to kono na woye qur'ana kalankai ni qur'ana na fara ko qala allah daraja be betiye na fara ko qala ko marde do ko bo marde kuma na do ibaya fa ba lo la be isi kanje sale sa wode photo me qala rasulullah no ka annahu yasa'abu ila sama kra ko mambe yara ku ka ni na ki be firgi Wotmana Qur'an kan kuma ala kuma kan meni abe ko misan gurun kan be adaba den blo koro juruna ni san be guruna na perena dron iba yefo be jabe tiye kuma na tuma kala fa be do abe ni ata be ko sur place ala kan yo wotmana be tini ni Qur'an kuma kan damna na dron iba ye mugo ni te ala kan chere ra dron iba ye ajabe be tiye kala ko misan gurun aywa wa barko sanye sampere ba sanye ba ko ni sam mere na abi yire ba bi bo o ba ko o ba ko o sanye na to ko na woye corona kuma kan mi me bola na be yire mi bo sla mi be yira mo la kana jena ke bashiba bala kana hasiya ke ni ba ko kana ke abi yire do le tile mati parce ni sam mere na dinga ko do be jibi tumbe na bendinga kuro ingo wala ma woni do tumbe inga yeraka ni sam merena do abe yere blay koro ibo yoro yede bi sin korosi parce yere dini masisa ala kumana a yere jima itume hasiri ituma ron kwa mai itume koju kelo ituma ron kwa mai suro tiga wala ma ron kwa mai depuis yere bora do ika ko kuja ya danger bon ibe fe ki yere korosi isi ngana be wonjinga to la tuguni kana yero budel feranka me yele mata amatanta a tugula tuguni otmana parce ni sako kerebe ki bloqué ni ki be tadron jimbe dutu otmana corona be abi yele jima na yele jime ayeto ni jimbe dutu de man koro doyi parce ni ki ba pratique do ni sako te so ya blocage otmana tanta mara sunya buruma we yaj'aluna otmana obira mune kessa sampere do ba kono we so wa eko sampere san kise yere do e sampere kise we so wa eko yere wala akwa be na barake nai atese elisa ko ba blokela sampere fana ba kono o aba lonko sanka mere ni kenike san kise ba kono sadi fendo ba no fe kana we so wa eko otmana asrana ka boro do atlo kono sisa parce que manka mi mera boni sampere mena na dron ni boro do mun dola ese ni sampere ba biso abisoro mais jatiga yere tellement qu'il est paniqué il sait plus qu'est-ce qu'il faut faire boro do tlo kono o be na bra kumra otman abe zesin do ko yoro to la yere nyini ko so kwa kana sa o ka soro ni sitni i dese ka bo sa elma aba boro do atlo ko
sanpɛrɛn ka mankan ɲɛ n'o ye sankisɛ min bɛna ale sɔrɔ yen siranɲɛ kosɔn a kana sa a b'a bolo don a tulo kɔnɔ munafiki k'a to diɲɛ in kɔnɔ yan ni misaliya min dira ma a nisago kɛlen bɛ k'a bloquer a tɛ se ka silamɛya baara kɛ yanni dɔɔni a bɛna diɲɛ to hali n'a ka nafolo fɛn o fɛn sɔrɔ a ka denbaya fɛn o fɛn sɔrɔ a ka jɔyɔrɔ fɛn o fɛn sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ yan bonya ni karamaw la ni fɛn bɛɛ daraja sugu bɛɛ dɔ la ala ko a bɛ komi san ka yiri bɔ fitinin a y'a kɔlɔsi dɛ a tigilamɔgɔ ka ɲɛnamaya et puis n'i ko i bɛ ko in ta cogo yɛrɛ la quoi dɔnnikɛlaw b'a fasa ni min yɛrɛ a ko a tigilamɔgɔ bɛ komi désert yɔrɔ min ye kɛnɛba ye i b'a ye n'i taara bila désert cɛ ma hali tilefɛla dɛ n'i tɛ kuru yɛrɛ tun i tɛ kogo yɛrɛ tun ni yɔrɔ bɛɛ tunnen ma dɔrɔn sira bɛ tunun ma ni yɔrɔ lawala ka kɛ kɛnɛ gɛnba ye ka taa hali tilefɛla i bɛ tunun surtout o kɛnɛ gɛnba sugu in ka n'a kɛra sufɛla ye i bɛ tunun yɔrɔ min na tile fɛ n'i bilala o kɔnɔ su kɔnɔ et puis su dibi fana la san finna dibi min kɔnɔ k'i to désert sugu cɛ ma sira tɛ yen ni sago kɛlen bɛ ka sira bɛɛ datugu awa yiri fitinin min bala ka bɔ dɔrɔn i ko i bɛna yɔrɔ filɛ ka se ka i ta fan dɔn o ma tan ta o tuma o tigilamɔgɔ bɛna sa dibi in kɔnɔ yen bɔda t'a bolo a panike ni cɛjugu a siran bɛ saya min na a bɛna laban o de ma o tuma kuma kɔrɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ munafigiya baara la diɲɛ in kɔrɔ yan o bɛ fɛ k'o yɛrɛ bɔ nɔgɔ dɔ de la o bɛ dibi dɔ de kɔnɔ o bɛ sɛgɛn dɔ de kɔnɔ o bɛ ɲanu dɔ de kɔnɔ o ka capacité mun n'o dila o ma o bɛ fɛ ka bɔda dɔ sɔrɔ n'o ye mais bɔda in tɛna se ka bɔda d'o ma c'est-à-dire o ka capacité in tɛna se ka bɔda d'o ma ko o bila o ka lafiya min o b'a ɲina diɲɛ in kɔnɔ n'a ma kɛ ni ala ka sira tali ye ni min kɔnɔna gɛn ala ye n tɛ ɲɛ suma sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli parce que ala banna diɲɛ ka taa ni tɔɲɔni ye inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin ale ala banna tɔɲɔnikɛlaw ka kandali ma u ka ɲɛ suma sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ abada ala tɛna kɛ ayiwa diɲɛ lahara dun ye ala ta ye munafiki ka nasuma sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ala bana ma lahara fana bana suɲɛ bolo ma wallahu ko ale ala muhitun ale ala ka sebaya kɛ bɛɛ ka koli kɛ bil kafirina kafiri kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na o ka se sɔrɔ ɲɛ o ɲɛ o fɔla plan na ɲɛ o ɲɛ a bɛ komi mɔgɔ min bɛ désert cɛ ma dibi la ale ala ka sebaya kɛlen bɛ k'a kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen kori wala t'o bolo yakadu munafikikɛ min kɛlen bɛ n'a b'a bolo don a tulo kɔnɔna sanpɛrɛn mankan ye yakadu bariku o san mɛrɛmɛrɛ in bɛ gɛrɛ tellement que yiri in fanga bonyana